Guys, good morning. So muni amo ang tindahan na gamay, i-flex lang nako guys. So guys, na ako'y mga sabon, shampoo, mga kape siya guys. Ayan. Toothpaste, conditioner ako guys. Then ako'y sinigang, oyster, gatas, Milo, orange juice. Ako'y magic sarap guys, bitchin or nor cubes for beef, pork, and chicken. Ako guys. Then apo ko mga frozen rin guys. So, i-transfer kani siya guys. Sudan na namo ni. So i-transfer pa na ko nila sa ilalog. So, wala pa kayo na ko na-arrange. So, palit na mo guys. Napukoy ice. Nakoy mga frozen. Then, walang pa niya ako mga frozen guys. Kaya, nag-order ko og hotdog o pork chop. So, wala pa tocino roll. Wala pa naabot na niya pa daw hapon. Ayan. Ako'y mga junk foods din guys. Uy. Nabakante na guys, kinahalina naman ko guys. Ako lang na i-arrange later guys ha. Yan. Yan. Fantasy, sweet corn, pritong bangos, tatos. Tag-15 ang isa. Then na po ko'y diaper sa taas, napkin. Available diri sa amo ang tindahan guys. Ang tayo mga sardinas or tinapa. Nagoya, Atami, Miga sardines, 5-5 sardines meron tayo dito guys. Ayan, may 5-5 tuna, caldereta, apritada, paksiw, and paksiw. Yan pala, paksiw, apritada, and caldereta. Ulam, adobo, and caldereta, flex and oil, tuna, century tuna, fresca tuna, apritada, caldereta, adobo, and flex and oil. Napot tayo mga beef locteries, guys. Corn beef, holiday, ang brand, Argentina. Ayan. Napot tayo mga dagko, guys. So, ayan. Natay toyo, suka, alamang, crispy, fry, katong original pa ang available sa amo adiri, guys. Suka, tuyo, ketchup. Then, may mga ano tayo dito guys. Palaman. Star margarine, katong with sugar and non-sugar. Then, condensed milk. Available na pa datong condensed milk diri guys. Atay mga pangpakolor sa atong sudan. Kung dili na to afford, magpalit og mga pangpakolor nga sa atong sudan nga mga mahalon. So, naata diri, tag-piso lang niyang isa, guys. Atay tag-piso nga ahos. Piso nga piso na paminta powder and yung liso. Then, we have egg. Yan guys. Yan, may mga sabon tayo dito. Selka, Safeguard, Tendercare, Bioderm, Palmolive, and Bioderm na pink. May sabon din tayo dito na yung pang puti. Bar na sabon. Ayan. Meron tayo yan. Ayan. Yung pang decolor na Sondrox. Kasi need talaga yan maglaba guys. Yan. Pang, ano yan guys? Intended pang decolor po. Ito yung puti. Pang puti. May oil. May rice. Ayan. Available ang rice natin dito guys. Then, lamas. Halina na ko ani karon buntag guys. Isa ka buong nga lamas. I mean, ahos, 10, at saka bombay. Yan. Chocolate guys. Milky Bar. Natay choco jam, choco balls. Yan, candy. Sofer stick na stick O. Plug thing. Yan, ice cream cone. So, mura lang to guys. Ayan yung price. 7 for 1 piece.
Yan. Dito din, same pa rin. 7 for 1 piece, 8 for 1 piece. Ito yung mahal-mahal. Choco Mucho, 10 for 1 piece. Ayan. Ito, 8 for 1 piece. Ayan. The rest nito, guys, yung biscuits ko, 8. Fuji bar is 10 pesos. Lava cake, 10 pesos. Ayan. 8 yung Hansel, 7 yung Skytex. Ayan. Mas mabenta dito sa akin tong biscuit na to, yung honey butter na Redesco. Ayan. May Bravo tayo. Choco Tops. Ayan, guys. Ito yung available dito sa amin. Ayan. Canton. May golden bihon. Ayan. May udong, miswa, at saka pansit canton yung pang-ulam. May oil. At ito. Available yung sugar at saka yung asin.